Engke takuk tai bukuk song sung tabo kami ni lukurok ni bekakti borok ni wansuk mung hai ke ba borok ni san mung tamo obunuti borok ni khukti sung khanalanya engke norok ni je omhake je sitting demonstration je khai tongmani tabo kami amchai omhake edisi hano truk truk monok nani phasing thangi tongmao norok je kami amchai ni lukurok ngai nai bobo hai wansuk mung Hambai media takokno chini 6 schedule area omni to sung tabuk tamo main ke sung silayo TTAADC na ke TTAADC ni full form tamo Tripura Tribal Autonomous District Council hai de bana ke jehetu o jagao 6 schedule area o only tribal simi se tongi mannai oro general kuno area general ro kuno ro dokhol khlaime ke bahai ke chini khoroksa chief ngai nai chini chief minister bahai ke omhake saiman je edisino dokhol khlaina ke bini o je kok ni moti chung nugui bo tongo teruk ke dokhol khlaina ni digi borok thangai tongo ক্ষমতা power no dokhol khlaimani abo alada jinis কিন্তু বা হানো দখল খালাইমানি আবো আলাদা জিনিস जों तिनि o jagao omhaino nugui tongo chini ha teruk ke sekjagoi tongo tabuk chikon sora je edisi village o jagao rubber bagan kwbangma borokni o rubber bagan wngkha bohok thangjaknai kaisa lama eba khe jibika nirbah khlainani kaisa lama o rubber bagan no se nosto khlaine sobai sukrubine o jagao BSF camp khlainani borok thangai tong ko omo belai kheno chaya omno जों ninda khlaio tamni himale kaisa jaga kaisa ha omongkha chini bobishotni chini je next generation rok kusung chai thanani kaisa lama nungbono compensation rhonoi bwsukronai ba 1 lakh rwano 2 lakh rwano 3 lakh rwano 4 lakh rwano 5 lakh rwano kintu omo baito bini kusung chai thangmaya phiaba chini ha tongkha hingkele chini kusung ni dophamma thangjagai thanai kusung chini chai thangmanai engko omo haike je chini ha rokno teruk borok seknani thangoi tongo nainai di tabu ONGC bo jagani nongkhor gas bo jagani nongkhor thok bo jagani nongkhor bebakno chini ADC area ni nongkhoroi tongo phiaba जों ADC ni jara je asol ha malik rok hingke जों bigrano omo haike je tebo जोंनो segoi tebo जोंनो tola sukluknani digi thangoi tongo Tripura government omorongno जों ma kasolainai omorongno जों ninda ma janoklainai je porjonto maya sak chini chaya ning yakhe जों omo haike achuk lainai protest ma khlailainai omsukno lukurongno sanani muchung Angke chung to nugui mano Tripura haste kwbangma tabu Kanchanpur hairogo bahaino nogor panchayat khlainani bagui jebabe borok wansugui step na harai tongo abo hairok no khe जों tabuk omhaye o jorao je monoknani nai tongmani jorao haikebe edisi dokol khlainani je salai tongmani je abo hai borok ni wansuk mungo tabuk जों boba haike chini hano chini dofano protect khainani nang boba hai wansuk nungkai hano rokha khlainani dofano rokha khlainani chini tabu kaisano lama tongsio जों mukuminai chini habu bagra je lama phunuka जोंनो chini habu bagra जोंनो jebabe tui dului tongo chini habu bagra no poito machanai bini je phunukmani lama o जों mahimnai bono जों bishas ma khlainai ege teruk sangbidanik babe ainoto babe जों chini hano phirogoi mannai bishas khlaio amani strong belief जों bubagrani through ekmatro bubagrani through no जों chini hano kifili mannai kuno leader kuno neta no believe khlaiakaroi ekmatro bubagrano believe khlainai जों bustang digi ma agoknai kubui bai जों choba ma khlainai kubui bai no जों koplayengei phainai sattmeba jayate hanjago kubui ni no last hongkainke joyengnai te chini lukurokni joyengnai omon ang bisas khlai nini wansukmang ke bubagrano karite ke bo oi Tripura sono muthangi maya hano nargai maya tai kubun kabangma political leader Tripura leader khotor botong blasa je sa BJP phano phaitung Congress phano phaitung CPIM phano phaitung o hani ekmatra hamkrai khlai manai
হোল শুধুমাত্র তিপ্রাসায়া তোমা ওয়ানজি বসং হন্দি তিমা তিপ্রাসা হন্দি যে কোনো জাতি ফানো অংথং যদি ত্রিপুরানি সয় যদি বিকাশ নানি নাংকা হেंखे আবো শুধুমাত্র চিনি হাবুবাগ্রা সিমিনো খালাইমানো হাবুবাগ্রা সারা ও জাগাও কেবো হামক্রাই খালাইমেয়া জেনারেল থং জেনারেল ইয়াথং তিপ্রাসা থং বুংকলক থং যেসা ফানো থং অর শুধুমাত্র হামক্রাই খালাইমানকা হেंखे চিনি হাবুবাগ্রা সিমিনো খালাইমানো তাই কেবো মায়া nini kokni mote je habubagra simino hamkrai khlaimano hunkai thangnai 2021 bisini simi edc hapango maharaja no 5 বছর jora rakha tai jora paina nai tonka tai 2-3 mas hingkano painai hingke a jorao tiprasana bagai busuk hamkrai khai kya maharaja si jofana muthangmano tirpa hasni joto wanjai tiprasarano muthangni mano hunkai bono jora rekha edc o 5 বছর hingke o 5 বছর ro tamo hamkrai khai kya nin mokolo bobo hai 5 বছর হেंखे তো অমো জরা একদম পুরা কম হনে মানো বাহাকে হামালে जों কম্পারিজন টু সিপিআইএম 25টা বছর খালাই থাকা তাম খালাকেসা কামি ও जों বাক্সা তৈছে মানঙ্গা কিন্তু অ 5 বছর বুবাগ্রানি যে মথা ফাইমানি পরে जों কামি ও অনেক জায়গানো जों মোটামুটি যে যিনি গ্রাউন্ড রিপোর্ট অনুসারে जों তৈ রক अवेलेबल মানি নুখা কারেন্ট अवेलेबल মানি নুখা ফিয়াবা সিপিআইএম 25টা বছর যে খালাই থাংমা জরাও जों তেমন ভাবে আছে কোনো তাওখানো ডেভেলপমেন্ট নগিয়াফো যে ত্রিপুরা রাজ্য তাবুক যে কনস্ট্রাকশন রক যে তংবাইমানি তাবুংনি যে তংবাইমানি অম যত আগি চিনি হাবুবাগ্রা সংখ্লাই থাংবাইমানি সি নিনি তামো কলেজ তামো হসপিটাল তামো স্কুল যতনো বেবাংন আগিনি চিনি হাবুবাগ্রা সংখ্লাই থাংমানি ইয়াপাই মারি মাংসি বড় কোনো কতালভাবে কোনো ফান খ্লায়াখ জাস্ট পলিশ খ্লাইয়া আসুকসি ইনকে जों বুবাগ্রানি ও যে মথা ফাইমানি ইয়াগলো হংকে 5টা বছরনো जों বেলাই ন লক জাগলাयो 5টা বছর টাইম রেখা তাম খালাইমিয়া হনাই স্টেট গভর্নমেন্ট আচুক যাক বিজেপি স্টেট গভর্নমেন্ট নি থেকে এডিসি ও ফাইকে হেंखेसे এডিসি হাপাং হামক্রাই খালাইনাই ইনকে স্টেট গভর্নমেন্ট রহইয়া অমত जों চিনি এডিসি নি চিনি যে চিফ বনি খুগো जों খনাওই দङ অমসমসু করর जोंनो रहर जाखा बाट अब रहर जागिया जों आबो तो पूरा अकाउंट नायदि हिने क्लियर के साजागै दङ इनके जों मा हाके नुगो जे जोंनो थकाई दङ ফান্ডিং খালাইজা গিয়া কাহামকে ফান্ডিং খালাইজা কাহামকে অবশ্যই 5টা বছর তেবো কাহাম ডেভেলপমেন্ট খামু ফাইনাই জরা রগো जों তেবো চান্স মা কাহামকে তেবো কাহাম খালায়ান হনে খাখাयो जों तो खलाय नुगै मानो जे 2018 बिजेपि फाइमाने यागुलो नों जे साव महाराज 5टा बছरो जे तै ग्रै मानंया रगो तै मानंखा फियाबा बिजेपि नि बखाक्तिके साइ दङ जे बिजेपि हापां फाइ कामि आमचायाव जनजाति रकनो तैनि व्यवस्था खाइका लामानि व्यवस्था खाइका नै साइ दङ नोंगा अर बरक बसाय नों बसाव यां महाराज फाइ से 5टा बছरो जों लामा मानो तै मानो यां बिजेपि बो साइ दङ जे बिजेपि फाइ से अबाके जनजाति रनो सामं खलायो नोंके बबो कुबुइ बबो टाटाल नि निवां ताम हनाय हाते मारे ना बाते मारे कगन तो दो इनके नायदि किसा मिसा तै रखा अमो तो गवर्नमेंट मा खलायने न कारण अमो गवर्नमेंट नि ड्यूटी बो जागाव तामो डेवलपमेंट नों यांगै दंखा बो जागा तामो नाङै दंखा अमो तो गवर्नमेंट फाइके के प्रशासन फाइके अमो मास्ट बी जे सा गवर्नमेंट फान फाइतों अमो मा खलायने न फियाबा मेन कक के टीटीए डीसी एरिया ओ जे दंगै दंनाय चिनि तिप्रासा बसंनि बरक रक बसु खामग्रायखा अ गवर्नमेंट नि थ्रुते अमो सिकक के पता ओके बेलायखिन हामबाय न जरा गाहाम रमानि बागै खाजानि ताकुकताय बुखुकसं केन बिनि खुक्तिनो खलाय मांखना जे टीटीएडीसी हापांगो ताबुक साक जराव तिप्रासा आमचायो बबो हाय इंगै तंग हाय के बा हासनि तिप्रासा लुकुरक ताबुक जे एडीसी हा न गोबांमा जागाव बीएसएफ केम नि मंगै डेभलपमेंट नि मंगै जे हा तरक सेगै तंग हाय के बा मनगै तंग माने फासिंगो लुकुरकनि बखाक्तै नरक न जों बरकनि बिसिंतै नरक न जों खनारेका नरक बुजिवैना हादे तामनिका अमहाय गोबांमा तिप्रासा आमचाय हाय के बा गोबांमा तिप्रासा द फरकनि बिरमान कक्तमा अबहाय के जे तंगै इंगै तंगमानि जराव नरक न जों फुनुकनाय नरक जयनो नायतंदि ककपिन चेनेलनि बिसिंतै जतनो न हामबाय।